wala ala ko ngana wala hada kan direct parce que bata me ligne la ala ko bon ma ni ngana ko nya inshallah bari bolu be ala ko donna ba fala ni ka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jama qui est ana musulu khana futa khali ko ton bi wura ni asimi lo wura la mo yan di bari nya contrôle la misile me ya contrôle la technique ya contrôle la famba jo ko contrôle alaykum wa barakatuh alim mental jam ko hanyo matili ani hon dal silu ka do me mo siratal masilu ci duni en so nyani ma fo al kiyam wala o me fo non la lonna ko de la ko do le mo ko non na ustadi ba fo de jabi depuis Atlanta étage ameta mi ko na wala hada ma no fonje woro ni ko do na mi ko tale ba ko woro ni ko lulu nyawa te bari lulu nyawa wala ngenna wala hada lulu nyawa le to membe ben ni fidawo Kenya ba wala hada folo ke wala hada folo ni hoke ba misili mo le monti ko halon ne fidawo se Kenya mi fidawo abere wala jon ma men sawata men tahata abere wala men ma karam ko beto si amanya si fanya ala nya silan nya mo halon ki fana be la banna de ko fure yi fidawo be kala men ya abeta no wonu be fana be dana de fidawo fure yi place la do be fidawo kala woto wo ko men ko se préparer les wo se to ben men ta kala may fatara la kala donc ben ara question do poser les parce que na communauté ko no ko la hasia to ben la tumbala do fana hadi ni na fana bala ben ala on be abula ko par exemple to folo na contrôle sagi na karam ko ko bala ba fo de afana ngal ko et puis après ngana ki so ko pushama et puis ina dun na sujet ko wala hada préparer dun déjà mais qui sont dole be mbulu bo le poche la ma après ngana dun wala hada ko ala ba fo de ni jama ci ko iyan bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله ربكم حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعدين إن شاء الله متى بيكونتم من عندي نيجي فانسوتو وراينا خنان نمي أني من بين نمي لابره متى بركة بلا دينية بيكونتم مسلمين يا كنترولا بارين يا كنترولا بركة بلنا تمنان دي فنا يمي مسيا مصطفى ba alhamdulillah dino mo femminti altala la service le o mo ko haji blega dina ko muta xam gol ba philosophe samba kando kam ibe kila dinal la barol la wallahi alhamdulillah kila man to be anima be amanto nima be hawla ma yata be e khadawat lo ke khamgol bo sila kurun kan be samba sila ni maka be man kanda be fanam me kanda kila kabilo dol bet na la jahannama kila man kuno woto mogola arjanno soto be femmin bul wala mi la nyasi la nyati ani la songo re mo fi ba song ni sonta isa kunna dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akola fo fenge habasiye ako son ni sonta ika muslimaya ika kisi alaka ke habasiya sonta a muslimaya ta kisita wolumu fenneti ni khala saral tala la mu ujijatul be kerine ibnu adama dinga fanga la koto ila fuy ke min be kunna gware be kunna gwala le ila fuy fanan ke min be kunna diala wol be kunna diala le ba be kila kan yamari ko mo konto diala ke ko albaka nya inshallah ko konto diala ke ga arjanna kanu ifanga ye akan ibari ngal fanan maintenant ni son tabitugum alhamdulillah ni man saw ma alayka illa albalagh kila fuy intima ko fuka kila la si inshallah mbakela wule kama mbala wuli ni bara nyingal kama ala bulu la nuridu minkum jazaan wala shukran
man sara ni mo bulu man tantro fango man ni mo bulu ro ni gake alhamdulillah wo mu yamaru ti Allah bulu ya mo ko ni mal tantu la bara ni malla ira bara kende la tantu la bara kendo la wo mu kulati alhamdulillah rabbil alamin ko be fida ko min ka inshallah na tala tara altala alamun benna sawaba ma amina alamun benna sawaba ma jani nga ko modam tan ken min fodron altala ga shaytan la ko mo fonye dula siyama na alquran kono dula siyama ni tata suratu ibrahima kono aya wanni fulanya wo shaytan fanga bangeri kide ako ko wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa aqlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani shaytan lakum wala muenti tani dalili gema na kola kila dinga bul muhammad sallallahu alayhi wa sallam aha ayitalla donc wala ita kola la nte fen tenyen parce que nko mbata kunna gwa fo ni don ka tagale nta man fen kali kili nkal na tankan donc nte kala liyam fenti fo fen min bal toron dron fo na baratu dron donc ha intana dula bito ha ko setan mu njabolti ayo la bangala ko falata lumoni donc nal khiblatan te ko alma muhammad la alma alquran la alka kando bitu yal tabla tan ko do malaka yat ko falata lumuni alkanan te jalagi de lumu am fo sabu ala fam ha jale akolo fo donc alhamdulillah sa fo dron bari ngalo mbal tala trala nim bari na pe ala mu kando le kelanye amina ala mu kando le kelanye Mina inshallah awa mela na wala hada kan memo wala hada lu no ti khaben fi dawo la ko kinya iyo mena la dun na wala hada ko no mena la na tambe janni mena la wala hada la yi wala do le biji a ke question ti a ke conseil fananti ala ko ha no nyasifa mo holiya iyo ringa fidawo indam Kenya indam da jandu menna yo wala hada lu ko kam na ta jam ko fidawo le siki dawo siki nya men kam condition mu le parce que mo me ko ki fanye tendo ko ano jigitale hanya faro le kenya ko le sette nya men wala hakin sa tan ki jam ala ko ala hanya nya sifaro kenya asila ta hanya di ala ko ngana ta hanya mu be beke be ko la ta sa ta la ta hanya ndu awo sekele asekesari yanga men kam betata mi woli siyama no kono bare ko le be kirim fana ni ha fidawo kenya fo nyi parce que fidawo yin ko betake biya betake business ta betake affaire ti godo le be nyin kam ko le be kirim kinya le be dula beto bo le be do ren baba ni be mbar gabu no beto betata be mbar ke kuti dementi bare silen ni se hol le je men bo ko tari ke de bara si fa men na jam amma fo jande te de ma mete la ma men kana ko fidawo me ale itru mo holiya ala ko holo hakkido la fiti fata isa ko dina kutala lu mo holi batana ibe ko nya ke la isa me ko fidawo meke ko fidawo meke ki se bo no fidi la ko to ko fidawo me kendo jande ma me mo la ko fana ko arwan isa me ko arwan ko fana ka isa me ko mawlidi meke ni du basically ntana ma me mo la jam na lo na be ni ka ta Kenya lo parce que Kenya men ka ala ko pra du so pa ko le Kenya bon ibe mo fo ko mo holi yen me de bo ba mo ko fo le ibe sila na ala bon ani ko me do wala me la ibe nti la me la ibe mo fo lo yen ala ko yakulu fa xamu e ka fo la wallahi alhamdulillah sa Mustafa no mo point baleti point bale alors ni mo fula be kelela nam kelo kono la bebe mu nyina te victoire le nyina exactement mo fula me to nyaso to nyona ni kubla to mo kilne se to nyaso to mais ko ti bele se victoire nyini nam bari ga musa to nyamu fementi to nyani mfani ya bele escalier ani ascenseur nam to nyani mfani ya bonyale
askaliye fania mu femmin tabele ko ascenseur asita hit bufum buru ki samba ki laji ila barna pinta ku petita temaji imbo ko si konto fili to nya askaliye malam ise la doy hega si sidula ibe limane ya okay nsa min fo auditeur liem mogo nahi ifam balwo den ku dole la umani mati ama kurunti ante sonna mogo kurunya laje germaduma men be jato ntenene ma me isata karmogo kun hakun mo ne ma ko istighfaru meka freya ko fidawo meke mo ne ma ko mo me gabru jura mo ne ma ko mo me karanke ko mo me la hadia fa freya bo ntelebe munya sifala nyinse kenya di quoi parce que ala ko kila en ko la in asrakta la ya'batanna amaluk ko muhammadu ni ga flan kafiya ke dron i ga femfen ke ska sara bela mbole to khanya si fa bari ngaliye bo era sa musa ba sino wala la sala kuni ko min ta sino wala wo me la kuni ese batanya de batafa ni mo min be fida ko into i kha long kha to nyalon bar hi banne donc ni mo hi ban wo mu bangalet ese batanya de bo ni do sala dimbala ding ala dimba ya ku akafunyo ku atela lombindinga siamin tati dunding ase o combien qu'il est khafu atela intérêt de kumi to foko le bambang bon nsavon ko ta gaburo to kata ka godo lo plagi rafengo min beje attaque na abente gabur godo min jela gaburo to na benta so to be bara dole be dendi telephone bulu ni gabur to ko ni fota sita niveau dola ise da se sifa nan ku moyenma ko kele wondi mbato be kelo kela ala ko kanon na fenge quoi ande karamo ko nena ma foko ko duwa me ke fureye karamo ko nena ma foko ni si me fa ko fureye la sala ko baye karamo ko nena ma foko fida wo meke karamo ko nena ma foko mo man gaburu jura mais a genya silem bolle nya si fakam bon ni tabitu sena khisi Facebook la alwa mo ngal la ko karamanya na kala na furelia na alfa kami beke ko be la boy ko te la misil molti te la mu finti te la mu ala ko ba fo la min jar ki bulo biti nyala satra karam ko mo fo bo abe wajibi yari kila la sunno kono isa hadiyo bo ila alfaliye abe wajibi yari sunno kono kha istighfaro ke furelia samsama mbesiri njamina BBB jang fenga tumo rankili nya bale keta jebi mfandi dol banda safa ala seokrama di kamera namu ngal mele al khaliya ngal mele mu jere siti kono la taga ya siti kono na wala rankili bi gola bade dula ko dul tata nyoko masabaji njama masaba tata kedi ko dol ko ko bade ro keringa ko ga duwa ke frère ko ka fatia ta ko dol ko onte kala ko dol ko ka kala mpa to pakay la wuli c'est-à-dire ni malon ne mo hol mbetala ham minto quoi minga millong wo hole lo mimma millong wo mo long nga fata ma nte se minni ni bari nga bebulu mo wondin ko yam ko nyin se kele anyili ka munna nyin se ke munna meke na ko yam ko hadiso ko tem ko alquran o kata ibulu kala na ko yam ko mbembale ko tay ibulu bala na kembe ben di dino le kemma na benta ni bembala bemba benta manyimati bemba benta di makuru fananti ni ibembala silo ni katara ibe binkan ani alqur'ano benta nyoma ani hadiso benta nyoma bulay be mbako mais ni ifatanta dron différence taje dron
ibn ba table ka kila tata wala ka di la dunia to jam wala ka di la al kiyama non ni mo ke tron isa fo ko non il faut Muhammadu sallallahu alaihi wa non kila soto tale jon ka soto mo le ma soto non yo a wolu taramunto dino dole mu wo bi ko la altala ka alquran o dublo taga ira fiye okay ika nyinketen ika nyimbula ika nyinke ika nyimbula ika nyinke ika nyimbula me munna ite bemba man fisa Abubakar Siddiqti amman fisa Ubati amman fisa Aliti amman fisa Sahiboluti amman fisa Nabiyolti amman fisa mumini badolti bine tabita ni fambe nyale bemba la Valérie Labola ibe nyala bemba la Valérie Labo ni be kumala to la fa ko mbemba ko alquran ayo en koten mbemba ko hadisa ayo en koten bara hiski ka histoire lu fo ntela hakilla miro to ninja min bente sawaba ma kanon ta ninja min man ben sawaba ma abulo kana ke problème ti quoi bon na ko modam to mbolo fala auditeur lien fem fedi ni ko mo royen ntel ma fo nko fidawo meke fureye ma fo nko gaburo me jura ma fo nko sadako me bo fureye bon nko le nko intele mi la dono te ka taka fure ya gaburo to ka ka taka fo fure ki ma yele mai kan yin kenya ngole fo abete de tuwe ma fo ki ka to isi taka gaburo to ka taka duwa la fure yen ka sada ko bari tel me taka gaburo to ka taka fo ko na fure nata karman sanaka ko jigo mi telati kayti ku hammo bala tibabu dugo nyimbala dinku hammo bala nata ko jigo min bini ala te kira enke mais mo bel billarin gaburo kono mais ça mo safa egal nga do fonna ko mo to jawul mbe kawan bola lado nam mo fula la tumbe logeri mo fulo yin do tinyar la do alabatula ba bon mais ha alabatula en hakilo tata jo tinyar la emma do le nama mais ama samba ko afe kan ko ala me dinyema ala ka jabe ko pe bati lom place la mo ite se doje sain ko mo bale mais ala ya mo ndingale ise doje sain ko mo ndingale ala ya mo bale alimul khaybo wobe ala le bulu donc woni mo banta wolen yamarta ko ka duwa ka ayen amma fo kita ta duwa ni na bulu ndella point mo je nam ni taka ifam majegeya kanganne jabu ya ila alpha ma han degree wala ha fo kime altala ila alpha en ko ila alpha ita bitala je ko la ka ala taraye ibata bakhilu ya alpha ma ibata bakhilu ya ila alpha ma wala tel benyum programme le kan mafu muku الصدقه للموت لا باس فيه ise sadako bole fureyen ise duwa kayen ntelibe programme be wole to quoi inshallah na programme awa ni butu kon sena kontina wala hadala meja menna hambia te fida ko ki nyane kam na miro to misiri modu ba fahamu kan ne mo ba nyaaje kam alon jam khafo wala hada me karamo ko be makinka la paix et réconciliation jam man karam jam ma ko nal ta me jam ba ka habu barjam wala hada me be se ko jam ne man karam ko ni ka jam karamo ko me ko fi dawo karamo ko me ko sana ko me ko ni be se ko asela règle men kana ke condition men ka fure me ku no moye hole nya so moye itre se ku no ko me ada te beta ko fure ti la dual le be benson ni la wama
fure men be ben son di tele duwa ma ite be ta hayo gabo du wolu ite be kule taraka wala dorom ata dum ha yu men bila ata fure ye mo ko ite imma bare faida ita man ku fure yi na ko ta kala wo aba fala kike ba na ko ba ken dente donc yi tugu fenna men na fure yi ke fiti wol mo ala mo wole ma donc ala mo fenna sahaba ma na mo ala ba fode ibe men la ke sala ka ya Mustafa alhamdulillah iko mbaka nyamin na ne mo ko ni lima ne mo ko le alqur'ano ayat killing si nafa aya alqur'ano aya killing wosi kanye yenne ani hadiso killing o fanan seno la kala kanyan ni alqur'ano ayo ko be kuma la sizo min kan ka fo ko mo ko le se Allah taala tara fureye me Allah taala tara ite no furela Allah taala tara ite na abe balurin to mi nila alfale duwa ngina bulaka duwa ye ko wakato ala ko alqur'ano kono ko wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an alqur'ano ayo la muinti tuma do ni tekken na mira to ni aya kilingo sen na fa alqur'ano kono na ko wattaqu yawman alisilan lumonya lunjuma la tajzi nafsun an nafsin ni lama wo ni lama meno kudo la inyoko nyelume eba adiati ya nyawunya yo mal khiyamata bera ni samin sita eme kuno ay idingo adiati ya nyawunya yo mal khiyamatu ime kuno ay ni jafar ko koni game la tajzi nafsun an nafsin shay'an kama khal iki ko nyami ça fait ko nila ma fendo me kuno nila ma doye nyin ko to munti dunya to jam ni raje sai edingo u ibaba nsena alqur'ana ayo mali ni raje dunya to jay baba dona ta kudo kala sai idimita isono sai kana fulo buine na fulo te makabo habo ko kono isena fulo bo non te ri sembola bara ni seno sembola kala mais yo ya mata ko wo me keno hari ka dunia be ladin ka ke sanoti ha fo ko mo do kun kala ko me keno Allahu akbar womeke ko walkata ko wattaqu yawman ko ngasila lumonya la tajzi nafsun ni gala sara la tajzi nafsun ni karmo ko khafsa sar siyaman ne kenna naam ni lama atala ko alquran kono ko la yatakallamuna ila kuma kan bata kuntu die ko manjeme ore kuntu la bare abena la sai tumado na miro to tala ko alquran kono ko la yatakallamuna namu alshi haketo donni ustad wena la sai nga kuntu apre nga tahano fi alshi haketo de abena la sai inshallah na ta sai na wala hada di diarin na bata kuntu na ninna karamo ma wala mata asute no bena la sai na karamo ko bena la sai ala je fidawo kenya le kan parce que al halo men kan
ala hakke to hande inshallah killo la mu mbata fo tigo en kaka nan kili bari ngalon hakkilo ñino tenna mo dole biye ndem wallahi na tala ko arfano kono ko la yatakallamuna nam altala ko alqur'ano kono ko la yatakallamuna illa man ajina lahu rahman wa qala sawaba akoko dunna moti la yatakallamuna mo mi dayle lumme ikakuma illa man fo mo ajina lahu rahman man so son takafo ki takakuma wa fana koni be kubala fana wa qala sawaba ibe mi fana abe na sawabu le fana ma nam wal khatla suratu yasin kono ay ka mo kubar bidi suratu yasin ko dunna moti nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim da sa mutakabala bulo ille be ko lu nyasi fala wa tashhadu arjulahum singal khat sedo bo mais okay woto bitugu nsonta nko yomal khiyamatu safa atu min ni mo banta kila ka yamar kun tella ka duaye kila ka yamar wala mais ma fo ko tella ka taka duani wala musa mo fi servi muhammad laman siabeti atra siabeti musa muhammad gaburo min tan tamadina yo abakar sidi gaburo bije umar bonul khattab gaburo bije nin gaburo seke duwanyinin latinu kataka godo saraje gaburo madina jami nga safa godo la nam barno ni tataje salamu alaikum ya rasulullah ila kiso kontro fayama anala sahibul ika dua ibe dua min kele ka boji mais nintel ba fola bin ko nga fata kataka tula gaburo tagala gaburo to ka kesi sigi ka godo tamu holu bulu wo godo ije min domula wonya ije godo min domula wonya fem fendi ni ha ta nyanti gonte ha dum ala si korosiala ntella poinga bejele munna mba fola lafta badinga le ha kisi altala tare la fureye ni ga alquran ayo iname hafa ko la tajzi nafsun an nafsin shay'an nilama yo nilama imeno kudola nilama doyen yo mal qiyamatu mais ni tay tela hafa ko furi min be gaburo kono duwaye dunyar te gon toja ala ko ni ta fanan tambita kutal ka duwaye ta fanan yen no alquran ayo ni mo banta altala ko alquran ko famalahu min quwwatin wala nasirin ni bota bitugum ko semben tila de mar bagan tila fanan fi ga baro min ka dunya to jang ini wala de maro be gaburo kono bo nsa ko ba musoliye gaburo to ni tataje jandi alati annabiya bo déjà a hadisul bije aman hawla ya muso ka ta gaburo jurat la gaburo donc wa hadisul fanam bije bo me fure isa duaye hari be bumala isa dua fure ya hari be bumala ni be dua la fure mo kana sonki ma jage ya ka ko ta ko fure do horomo gaburo le jam ki ta ko banko ta ki ha ke jitte ki wala ni ha ke ni ke kumina ni altala ki hajo wo jare haja jangi la jarabi la ki jan nya soneya alamun kisilawma min Allah ya rab alamun kisilawma amin Allah ya rab kila sallallahu alaihi wasallam a daburu juro min beke na tata ase dua gaburu mo hol yenne hafiya atel mindi bata sawa roke bata dualiye alhalon kon telefonan be ko be dari mbali sagatalale Allahu akbar hafiya allahumma ighfir lahum mari go khafar kiye
warhamhum ihan nemo kiye yo me nin tel tata gabro to bitugo man taga atala trafure ende taga si khafo ko ko ikarman sa iba yele manye karman sa dinku benna karman sa kay kule beninna karman sa ninne beninna samsam nku kilinga millong ide tali sigla gaburo min to khake ite misalo ni wo misalo be ko sayyidina isa na la mohol sayyidina isa mu mo ni malati sayyidina isa mu ala batulalati sayyidina isa ga altala kangala me ite mi lata sayyidina isa ko khafo ko sayyidina isa mu ala leti abitele ni ala tema bo ba ko nyina altala yale ite ni wo misalo bo nyale na alfa min betan na alfa min gabru to ta ke sigidi khafo ko mo hol al naja al khana ali bemba tara khayin kalien ite ba be min killa ban atel be problème soto ala ya bemba ulinte problème soto la ala ya parce que ha ite le bati la sumo ke bati la salo ke se no minna ibatoke an sa ya bata siba ita man wolu bemba wolu fanan tara muko wolu fanan be tagali sigile i bemba gabro to khafo ko bemba ba ke ita man woji bemba la ba dunia la développer ite hakilo la dia ko mo kono ko bemba gabro ke godi ni la ni ka ke problème non ngi yata nam jama ni ha jama la do ni ha jama kiliba jama be ni hon ko ma be ni hon ma kon nandi voilà kinyal to ko se ni hon ma kono ambutias bilari e jana même fo muso ninki ame nyabo ni hon to fam voilà la do muso ninki le fam ame nyabo ni hon a jama khasiya voilà a jama khasiya donc mon hayo mon hakilo to alquran ayo ko la tajzi nafsun an nafsin shay'an ni lama o ni lama imeno kudo lay nyo ni lama wala yuqbalu minha safa'a safe kumakaro khafo ko safa'atu marigo karimani sa dunia ndo isena interesena wo dua kala mo min bataba karimani sa fele gaburo kono la ila jongole mo marigo mbati tara iga ya fama igo dua ke fure asesiama akoko wala yukhazu minha adlun c'est-à-dire yoma le khiyamatu ko khafoko bon nga mone mo hoye ibata mbaba yakan kata nga mone nga bodo sara no te nga sembola bara ha boto yoma le khiyamatu ko wontije wala hum yunsaruna dima la fana mesoto itigoba Allah lamma dhakarahum Allah ta'ala bi ni'mati al-awwal tumomi akala hala nema folo aka ala ko fo mo ko de alquran ko nemo folo minti non ira muslima ya kana flaka fo alama non parce que flanka fiya ninko ni ka fo nyaado le sa ko ni bata mo hol be ke sirikutolti ade non momo o ke sirikutoti ame fo mo wo yen ko kafiro ni be salla ngam banne nyim fo la be mo na sa funda lo dugo man telme wo fo yen ko kafiri ko mo na ko ashhadu an la ilaha illa allah ma fo yen ko kafiri mais ni ka ko do ke kafiro le sa baro min ke sa fiyen ki bata kafiri ya baro ke kafiri ya baro ni ka ke yagan katole ba nofe ni ko en ko jalanga me batu ibaga jalam batu ke ibata jalam batu la baro ke jalam batla ni mo ko jalanga batu mun se ki en ko ijunu bo me khafar ni man tubi jan sa ya be silima Allahu akbar donc mo itata gaburo to itata fo ko fureyen karman sa iba yele manye khanyin kenye ibata fure wo ke jalangati itala jalanga bata kewoti itala jalanga bata kewoti don dal ko har muhammadu itata ni ko muhammad ega muhammadu place la to man kam place le jamme ki bata muhammad ke jalanga itala jalanga Allahu akbar donc ibe femim batula itala jalanga se kewoleti quoi
aman ke ki comme o fengale mo jalanati mais ite bata jala maso ni bata kuntu folo barna miro to na karamo ko be na la sai ni ala hala jini adi do nga kuntu nga kili parce que ase kele waxtu dulu inshallah isa kili le bi amal fo ngo ma fali inshallah bena karamo ko makono ni mata contact la khamate inshallah walmo so na la so ha e ba kili kanne bar inshallah mata astuce joje mbe o nyas wala na karamo wodi ya ni mene bi e connecté la ala ko mo tani e déranger et habla mode à ne pas déranger mode nuit ni habla wala dron nde sore ke sa har mo hankila me tambi e hankili kili nya fu ma me tambi donc voilà que ça je suis tranquille voilà amantaha ako ngala sa hatu mo ba pode tak ni connexion tata wala benar والله على حكة الدنيا على سياكة الدنيا ها sile mbata astuce iPhone butu ko imburata jan sende ko ye ni habla non iyo continue ko mana jan are Obama le hijira ni maso wala wo ni so fera sto ga han non non bodo bla ko process très astuce ala imburata jan don sa ah ouais y a pas de problème tout tranquille quoi ok comme bejam minna khafako wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah nam alanya khasdalunya be sagila ko malum menna nam bo ni gaje ko altala tumotuma as avertissement al kela muholla avertissement ala ko beti saba nira na problème na sara problème afoko ta gaburoto afoko gudi sigide ka godolo mutaje ka duwa fe ngadi tanin teng mo ni be nyalla duwa fe ngadi la duwa fe ngata di mo ma mimbe baluri aka fanna fala nam duwa fe ngata ira ta di mo ma aka fanna fala nam but ibn adam dinga hakilo wato be asem majage yale nam ita ijana mo jamu po yamba parce que ijana même fois dans toute façon nyamo ho ba men fengela du tout to wol alanya sele wol hila ko be kele hibo jama male bari fayda ite dem côté ite dina la godo men salale ina la godo salale inga kula nyindo haju fa hante sila godo ni haji ta godo mabitigo men ye société kunna wol dina je balu kam godo ni wala yande ba dina no kendo siama be tambi la bo kendo siama konto filo be mella ko be mella dimbati gol le moy ok wasabta habo fana pa bela ni ba sadako bola sadako ni habo asa di minima wol to be alquran kono nam wol to be nam bo isa tambi ngim bela hata ko kari mani sa hata ko wala hada madinya la fisete tati ita ça fait ifan qualifié qui tenta muslimati ila alfalin ta muslimati imalla wala dino la ila ta minna ka ta ifan dungo gudu mais o ko to moti ala ko kir sara ko boy khadi miskino lema
Mo nyini ni ekale mo sa musa fa nyini mo min na ko sa munu nyanye fele lal mbesigi mbe flip do la sala bi ekale bi gëna flip moto musodo awul tata kurum go silaya atata kurum go silaya kurum go saye o kaem ko ko ke do nyaabe lorit ko bar ki bena da sigila le kayim ko bar ko isi ta kayim ko fem di mi bo ke nya ko fo saya ko ha kiyo ngala aten etele ko mo fo kura muso bitu man fa biya si telefon mumba awa bit ko kenyi jafan aten ti bitu muso en sigita jonkun atefanga ke muso en tarta sigola nam donc ite ma jennu ka fo ko embesgili ke la ko nam hana bitu min ta ta kurmo go sa no sigiri nga jogo ko yam fa ko ma ki ke la ko non de kon siya ko barki te la ko kurmo go sinya te la ka fo ko embesgila ke dogo aka ko ko to danga siga ko mum biya betu ina ka fatamba fi betu la janda bay patala ko ke la ka de ko gemme no ke la ko alkala bata kitin ngo be to da famma de ya se tambina min be tala sigila ta fanga ke ko amoje namo non tan no jala bon ila do fara be je ngo fa na sa kurum ko sila ala kurmo ko tan nim fula la mala kurumati ala kurun tan nim fulo ni fula perdito la ka ke em kala kurum fulo be minto ke ka em ko ko jele mo ko tan nim fula ko ki me ko be je kurum en la kuyo ka fa to afato tan en ka fulo en dula itela ko ba ko kurungen le sa ko be je fula bata fi afo tan en nyanki ko en dula fiye alors se ko hikmato ben mo donc msa fo bari ngali en dron nga sabari naam nga sabari gaburu juro mafo mo wondi mafo ko gaburu me jura naam mo wondi mafo ko sada wo me bo fureyen inya sada wo boli la fureyen wakati wo sada wo boy la fureyen wati wo ira wato soto kila tu me futo amatu tilito anapreta wati wo ay trala la gaburu ta dua gaburu mo holiya ipreta wati wo ta gwawo ke ila gaburu mo holiya bari kana sonne muku hanyinna fanga lay ngoto khafo ko fure min de gaburu en kono ko nyimmo atala la woliya te ko yin seno lola itani ala tele naam ikana altala la baro du fure ikana songola alep ngoto minde gaburo kono jongole ikite jongo injanga baro dole ke hajanga to nyin soto makono mfana nga alabato kenna alabato simbo ka bunye konyi me kana son moko yake serviala naam ntella poembe jele inshallah na poembe la ko wala yuqbalu minha safaa surtout famo yani minal kafirina surtout famo mogo min parce que il y avait amour sifa la mogo min famo tasabia c'est mon tebulu et si j'étais au jam qui be dala mogo comme be gurdula mais isa tara dolu fama beje ngame ko dolu fama me so isalla nun ko be mbaba ta saliye iban salla bon ça fait que ça fait tout fama feu qui la fama me ak minyan feu wala mo mo gol fananti kafiru naam parce que mo iban salla ibata kafiriya bar ko fana ni be sallale katayla farla salo ibe man salla ku takana kibul wodunu bo ka wo barajo ka buibul ki khatra dun tato fem be mo dun tato fo ka flaka fu altalama mo ni ka placer à la place de là ibato fu wo ka fu alama atala du medi nyaw atala medi nyawma wallahi atala ko ka se dinya junubo ma ko me fulanka fiya junubo me dinya woma asedina kukutama min toti
bon ni kala sa ko fo alquran ayo ko fo ma tanfa'uhum safa'atun ani safi'ina naam mo min bitugo ni ra tinyaro ke e benala sila nimi so bundama lunna moto ko nimi sa mo me nimi sa lumme nimi so setaka khidam ni dun nimi sa talumola atala ko alquran ko no walaw tara zalimuna mawqufuna inda rabbihim ko ni ga fanto nyigi lalija tuma minna iwata tagi lalo imarigo nyato yarju ba'duhum ila ba'd alqawl ibe kumolu fele ngomma yaqulu alladina dolu safo istad'ifu lilladina yani istakbaru mogo min be lagam fu mogol ti tema bitugum nge mogo juman la kumo la tembitugum mogo min sie ibulo biti mogo dolu nyala iko mbar mus dolu iko dolu khafu ya ko nyini je kumo min fala ko duwa me ka fure yan kha wala halala ya woliyan ko yoma le kiyamatu mini je kuma la wonya ni ba fola mini yam mbar muso ino u mini man fello je mi nyini fulo lo sibitugu isa kumo min masaba nyogonte ma altara janga na kumo wolta alquran kono mo la filila na ha minna fi mo la filila ana ga minna fi ako ko isa woli fulo je kibe lori mbitugu mo la kan furingo jomo mo la kan furingati ko mo mi iba fola en ko ko njami fola en ikana do illa me de illa me ko woli safu wole en ko laula antum ko ni atelun tenun la kunna mu'minuna kon se ke mu'minoti ko bara alkan na filo minke ko la kan kasara Allahu akbar alamun kislawa ha alquran ayo la muinti ko tuma minna mogo min be kula halala ya la mogo li mimman halala ya ko kali ninke asak akoy meke ni ko mogo mbitum ko ni ala kurata ala bata kura fala ko do lo manyi ni be do lo kukumo fola bitugo ik man kan na bitugo ka fem na foje ka bido do lo manyi de ko bari kuma le me foje da fe bitugo do lo gala sa ko bari ya do lo gala o kemba fala ko bari ba awo aje bari fola mun na bitugo alfa ka do lo gala wolente donc voilà kukuman tije bitugo bon ako mo gollema ni otumo le safo mo golen ko wala laqad dallani an dhikr ba'da idja'ani wo mo golle safo ko ni kan na filla ko tuma minna vraiment dalilo gema nata mo gol kha fo nyim ko nyim meke non ko bari ni keta mo ko tibitugum mini kusanya tan di kumala mini nyala kan kewunti e ga dondi lo alquran ko alquran ayo isana ma yele malaka tonya ha kuma kan convaincu ko e keta mo ko mo go mini keta sabuti kan de la fili dunya te gonti non donc mba fa la bari ngali yan ko nkila na tata do ase ala tara minke jadi na altala tara ni ke namo fendi ni ko en ko alquran wala ko ten hadith wala ko ten kate oke namo ni ma woke ibe problème le soto la alaya namo donc c'est no min fola mbar musuli ani mbar ke malu namo be wala betege mo holle mu kila ko akhir jamano ko mo gol setta traje inenga khadi betege isa emiraki be ala kan ala fole bari satara ala kante mo mi ba foli ten konte be mba ko ten mba ko ten ani mo mi ba fole ko ala ko ten kila ko ten inya muy denna jon ko makangala ha no be yar na ni muslimo le moyti ni mu'mino le moyti wala e be mba mo gol ti malaikante adnabiyo monte mbemba min malaikante mbemba ti annabiyo monte donc mbemba kitabo na ko non nasara khamin taraje sawabati ningala sara kitabo khamin tafoje ani sawabo benta ngomma wallahi mbemba batalo silani makan nsebula ko khabban sawabo ma
Ba nin kitabun te nkila la kuma kante ala la kuma kante ni ka kitabu la saka anin kuma kan o be bori nyon ko to donni kuma kan o tuje ka kitabu ta نعم solo fo bari ngalien الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن آيو ناتلكو إكو من جميع فلات مغدو للفوين تاتو القرآن آيو كو وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مجهولا و على ماريغو ترى bari man tul benala tulaje ma القرآن وين كيف ما كان كيف فننتي isa dol sa ke khala kenya ki nangale dia ha atala soso kulu kato na ki tele dia nyami sa modifier ka karawonya mo ni koyem ko alqur'ana ayo hadisu ni benta nyoko ma baringal wota kana benten din taw kola ni membe ila commerce kala kudo ni ka commerce ka dunia kun to kastu نعم dunia kun to kastu sa musafa itabe ifan sarbila dunia tebuena khafu ko ko min ngani ko min mangi be goslen bela ha beke ni malkat mawturi lo dala lu mena c'est que ina man leer kilin ke dunia kon la même pour ibi la sangi mugan sangi bi sawa sangi bi woro nyali la sangi milliard la kula arbi nga wala hada do la tambi isa konde la wala da ngato tala sito ko be ngal tambi facebook la jambi atrambe kuma saya le kam bara la wala hada o men mala me ngam me wala hada me to tala bi to men kuma saya kan al tahala hala me wallahi ala ba fe c'est très riche ha mata saya le kam har ma ni hala sa ay hakan silan na be so mo kan silan na ngo hakilo min fa de sigi ki mira nam sa musafa atala setan be barala setan be barala betege sa musafa lumodu mogo be fagala nyala nam bar tanki saya man kana si telman nimin na mumina ateke ma fan ateke ma falla mo fagan ngada akote be asa ko non ndala wakatu man si fala sangi siawan pende yo hakilo betenne non te ni ke bayala mun ni wato en ton terbata 18 ans ni 20 ans ni 30 ans même ben ni wato te ni hari ni ha fo sa facebook la sa isa même isa même photo de korib 16 ans 18 ans 20 ans 30 ans ni ndo wol me ban wolle banna voilà non ondo hari hilo nya isa non koy fana trambe hakille ma ki fana ko sa yin defolo awa hari a fo kenya isa non ki fana hakilo tama ko sa yin right ouais lo nya be ni fate bi la ko bebe normal la ouais bari tahatale awa wala se mo ma jageya wala se mo ma jageya wato be ko men be saya ni min ngalon saya bu femendi isi hakilitu si hakilitu me mo ma jageya ngara so ngam ma jageya nte ken sewle fo bari nga beyen ibe mo ma yala femin no fe ni tati sigi mo gola fengo ibangi na kwa babulo haki tati fengo ni hala saka ibo kedi tati dunia into ni haki tati dunia into ni tata yoma khiyamatu ira kedi muflisati fentangati me wala fango soto abadan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo si bor fem ko non ka ko ka fengo soto dunia ento wala bi kala mo obati ade sabda isa na dia muso min ngani dunia muso beti woto san woto min ke ray dunia woto beti États-Unis min yoron si fante Amerique jam ant wota kunna diati ibn adam ni kunna dia mo femminti
mo wala kunna diam feminti wala mu ila ala nya silangati naam ni me silang ala nya tamase de man tawdi taman sede ni mante ala mu ikisla saya iken kada fakade ni fakata isan yon tato quoi iyo ni son taga fo ko ki bat dunia into ko ba kala mo ma jage yal dimboy fanan kara so mu ko ga faka naam donc no wala da inshallah mba fa lo bari ngalien naam dua fure lien na fure me dua mo ye naam nga dua na sawante min batambe alamu arjanna dilima Allah ya rabbi nga dua mari gon telmin fanan be turin kala ban kuni ma dimma alamu okela min Allah ya rabbi kadua ndingalu ala kana ke igabla londo mi sila fili amin Allah ya rabbi matal tala tara alamu ikela lon lami minna londo si munafam amma min Allah ya tara rabbi fem nasen ni kunna gwa alamu be kisloma amin Allah bari ngalien na ko vraiment ndeke gaburu ala ko mafo mo goyen ko gaburu me jura manga saki ha fo mafo mo ko gaburu me jura mafo mo goyen nga fo ko sadaka me bo fureyen naam mafo mo goyen nga fo ko imeta ka fidawo ki la fureyen ni bisekele me akenya lu bitugum ega janga kunda sahabi fidao kenya abata ke toko kulleti abata ke fengulleti ni ega sige ka kamera la saga se musafa ate fidao dulaini to fon ministre la ten ko sannala karman sala fidao fidao ate tinyar la si préparer la tinyar kan mo wato lulto naam fidao be kar kunda ni mwa nyinna futu muso dolu je anin futu kelu ba mo dol fanam emetri be la rendez-vous wakatu dol ta sako wakatu le bo katara mun ke katinyaro ke déjà que la kumin kamma c'est pas recommandé mo sila baga si city katara misiro le kamma misiri saba dunia to tego into kila hari kila le maje hadisa to maje fem ko maje hadisa to maje alquran ko mo kila futo city ira biasi ki betala madina ko kila doron gaburo jura kangalama adi surtout itaka biye sanga bo jang hataka ha afriki mbetala fidawo la mbetala nyinna la alinga hakili soto betege inshallah nga hakili soto fidawo li kenya ma ni inta je nyamina sa musa ita je Paris itata lagine ila dimbali bije itata mbo igala wuli ko makono nga taka kafidao ke mbabaye ira taka gabro to taka duaye ni ga be to ka faka khadua kaye abanta dina dunkel dina fengola kam mun ke bide akolti khasanga lama bitugun sango sang janvier le premier kwa fo kite be tala ko be tala fidawo la ka biasi balla wulal kamma khatra mugol madden ka ku balike fen atinyaro ke ni ko ta e kha lo misiri kuto u e kha di al yatim al maqubi e kha fengo kala e kha subo faka kha di mugol me kha domro ke wo ka fisa e kha tla ku balla wulla wonya so le fo bari ngaliya ila sallallahu alaihi wasallam aga yamar min nan ngoke ama yamar fem dinna ngotuje wala ka inshallah aga yamar min na ngoke ama yamar fem dinna ngo betuje ngaso bolla inshallah mbolo fola bari ngaliya sana wala da nin question bi blibe ni karo ke man sa wota inshallah sana dua oke alhamdulillah sa ko bari ngaliya wo benta bai fana beta dua beta na janna bi inshallah janni sabedina na sara sahambe na la program menka untuk beta kuma beta wala hadala na la inshallah sahamalo
sena woto fo to ba fe ngana maro somene na ngana ana tawhido do fonye somene na tawhido ya pas problème parce que na ben sena ko bari tawhido parce que masaya kan awaye mais mun sake ngala la fa ko saya fa be kere parce que be fi dawo le ko se tawante le no ngalo dawo be kala men yamba men fana defi dawo kala ibe be na la banna sawante ya mo ya voilà donc mba fere wolu ya jani samedina la ha wo wala hada préparer ne ya pas problème mba itala na ko saya mo to nyalati ouais ngana la ku kam melu no ni saya se mo ko tuji qualité ni mo ni maya ma o ngana wolu ku la ay ta mo la e fana be ta de ku nyata ni maya ta voilà ala ko ni me fando to benna e hakam fando ben to benna donc ala ko samedi nala il faut dossier to ben ngana wo ka inshallah et puis voilà na ta ben parce que wato do sa ko dem ko nala ba ko de bina afre ya mais on a be barakan de programme la khasi la ken sina ouais au france ken isin bolo al sen no fa ha mun nyande nyana ko men ko samedi lungo mbena la le ni a nyana na bi du na 22h le botum le mbena la ju mais aben tan na waxtu ba am fana be barakante be adapté baaru be kenya mais ni haje me na waxtu do ala ba ko ni bar la no donc o programme de sa fa ha wo nya fana inshallah ko yen si bayara me do yen jate kende ala inshallah men ni ndeni makane ala samedi na la ni ngata so to na ni man takata so to fana et puis waxtu ko tabi jen sa programme lan sena kan dimanche be ni sena kan dimanche inshallah problème won tato problème non ni ko so donc bi janga fo nyami inshallah tala tara samedi na la khatra programme o kara sanjé bolo nsena ma saya kan anen tawhido ne ala sa namo inshallah bari ngal mbata be konto men li sen na men na contre kuni ma bal be allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayta wa tawallana fi ma tawallayt wa barik lana fi ma atayt وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل شر في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير المتوفين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كبركة على بركة على بوتما على بركة